समस्त को ख्रीष्ट प्रेम प्रेज द लॉर्ड जनाए आज वाक्य को जीवा पूर्व आसु आम छोट प्रार्थना करवा। सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर तुम महानम को विशेष धन्यवाद दिए। आज दिन में तुम्हें आह्वान को एकत्रित कल तुम वाक्य को चिंता करने पुणी थे सुजोग देल से धन्यवाद दिए। प्रभु ए वाक्य को जब जन शुणा जाऊँच शुणे समस्त ज्ञान चक्षु फिटा जो मैंने वाक्य को सेयार करेंगे से चेतना दियो ज्ञान दियो बुद्धि दियो जेपरी आगामी दिन मानक आम यही वाक्य को तुम राज्य निम्ते व्यवहार करूँ। समस्त विषय तुम यीशु नाम मागुअछि आमेन। पुणी थे समस्त को मो वाक्य को शुणापी आह्वान करे। आज जो वाक्य आम शुणा जाऊँ प्रार्थनार शब्द प्रार्थनार टॉपिक आउ अनेक समय मोर प्रिय मैंने जितेबाला आम प्रार्थना करिथाउ ए प्रार्थना को आम बहुत कन्फ्यूज्ड मध्य होता। प्रार्थना आम करिथाउ किंतु तार उत्तर आमको शीघ्र मिल न थाए। प्रार्थना आम करिथाउ किंतु आम प्रार्थना रे आम सैटिस्फाइड न थाउ। प्रार्थना करिथाउ किंतु आम प्रार्थना शुणा जीव ना नाई ए कन्फ्यूजन मध्य आम जीवन रे आइथाए। किंतु प्रार्थना रे अनेक समय कौन करूना आम प्रार्थना करिथाउ किंतु आमर इच्छा नथिले मध्य आम बाध्य बाधकता कौन ना प्रार्थना करिथाउ। आज यही समस्त विषय कौन ना आम मान जीवन रे देखा मिलूँ। इवेन यूथ मान जीवन रे एवं बिलीवर्स मान जीवन रे मध्य देखा मिलूँ। अनेक समय प्रार्थना समय हेले लोक उठिकी चली जाती चर्च रु हो बा प्रेयर रु हो मंडली रो जो स्थान रे किंतु अन्य समय से माने एक्टिव रहिबे किंतु प्रार्थना समय से माने शिथिल हो जाती। आज कौन पाई यही समस्त विषय देखा जाउछि। प्रभु आमको बारंबार यही प्रार्थना को गोटे इम्पोर्टेंट विषय बोली कहिसंती। आज यदि आम एग्जांपल हिसाब रे देखिबा ताहले आम जेतेबेले दुई जण बड़ व्यक्ति गोटे इम्पोर्टेंट विषय ने प्रार्थना करूथाउ कथबार्ता होइथाउ सही समय अन्य जणे जदि इंटरफेयर करिथाए ताहले से जगह रे अनेक कष्ट हमको लगी थाए। जदि आम दुई जण कथा लागुअछु आउ जदि मझिरे अन्य जड़े आसिक डिस्टर्ब करिवो ताहले से जगह रे बहुत कष्ट लगी थाए। सही परे आज प्रभु को मध्य सही कष्ट आज फील होउछि। आम जो ईश्वर सहित कथोपकथन करिथाउ सेतेबेले अनेक लोक कौन करिसेंति ना बाधा दे थांती। ता माने हला से माने प्रार्थना समय उठिकी चली जाती। तो यही समस्त विषय प्रभु कौन कहउछन्ति ना हमको आज बुझेबा को चेष्टा करिसंति बुझेबा को चाहुचंती जे प्रार्थना केते बड़ विषय अटे। आज आम प्रार्थना करुचु किंतु अनेक प्रचारक माने अनेक वाक्य रे अनेक शिक्षा रे यह कहती जे ईश्वरंकर गोटे कॉल अच्छी ईश्वरंकर गोटे कॉल नंबर अच्छी जहाँकि 333 बोली कह जाए कॉल ऑन टू मी देन आई विल आंसर यू बोली कह जाए। बट जदि ओडिया रे देखिबा आंभ निकट रे प्रार्थना कर तहिरे आंभे तुम्भर समस्त विषयर उत्तर देवा। किंतु तल अंश रे जो तीनोटी विषय लेखा अछि सेही विषय को अनेक प्रचारक माने एवं शिक्षक माने भूली जाई थांती। तले तीनोटी विषय लिखाई अज्ञात महत एवं दुष्कर यही तीनोटी विषय को जब आम एक्सप्लेन करवा ताहले होइते पारे बहुत समय लगे अज्ञात महत एवं दुष्कर। किंतु मोर प्रिय माने मु आपण मानक कहबाक चाहे यह गोटे साधारण विषय नुहे। जदि प्रभु कहउछन्ति तुमे जहा किछि मागिबो ताठारो अधिक आमे देबाको प्रस्तुत अटु ताहले आमको कि भଳି मागिबा उचित। आज जदि आमे प्रभुଙ୍କ ठारे मागु अछु किछि ताहले हमर हम्बलनेस थिबार बहुत आवश्यक अटे। हमर विश्वास थिबार बहुत आवश्यक अटे। हमर पाखरे से पेशेंस थिबार बहुत आवश्यक अटे। किंतु आज आमे जेतेबेले प्रार्थना करूछु आम मानक पाखरे एही समस्त देखिबाको मिलु नाही। आम पाखरे जदि फल नाही ताहले प्रभु हमको किपरि भावरे दान करिवे। आमर गछ जदि भल नाही ताहले आमर गछरे केबे मध्य फल आसीबो नाही। आज जदि आम प्रार्थना रे विश्वास नाही ताहले से विश्वास द्वारा ही प्रभु आमको देबाको चाहुचंती। यदि आम पाखरे विश्वास नाही ताहले प्रभु केबे मध्य देबे नाही। माथ्यू 21:22 रे मध्य प्रभु सीधा सड़क आमको बुझाउचंती जे इफ यू बिलीव एंड आस्क इन जीसस नेम आई विल गिव एवरीथिंग बोली कहउचंती। जदि विश्वास द्वारा प्रार्थना रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे जहा किछि मागिबो समस्त विषय तुम पाइबो बोली प्रभु हमको क्लियर करछंती। किंतु सही विश्वास मध्य आज हम मानक मध्य रे देखा जाउ नाही। मोर प्रिय माने अनेक समय आमे कोन करूथा ना एही छोट छोट भूल करिबा सत्ते प्रभु हमको आशीर्वाद करिथांती। एही छोट छोट भूल करिबा सत्ते मध्य प्रभु हमको हमर प्रार्थनार उत्तर देथांती। किंतु मोर प्रिय माने आज जेतेबेला आमे प्रार्थना
କରୁଅଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାପ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଅଛି। ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଘାତ ପାଉଅଛୁ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପାପ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୂରକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ କିଏ କହିବ 1 ମିନିଟ୍, କିଏ କହିବ 3-4 ମିନିଟ୍, କିଏ କହିବ ଅଧଘଣ୍ଟା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ଲାଗିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଅଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନିକଟରେ ମାଗ, ତହିଁରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିପଦ ଆସିବ, ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ଇଭେନ୍ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ଆମେ ଆଜି ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି? ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁନାହିଁ ତାହା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତାହା କେବଳ ପାପ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ରୋମିଓ ତାର 7:15-16 ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁନାହିଁ ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମେ ରଙ୍ଗରସରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ମାତାଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜି ପାପରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଅଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ? ତାହା କେବେ ବି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ ଆଉ କହୁଛୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ତାହା ନିନ୍ଦା ଅଟେ, ତାହା ଠକ ଅଟେ, ତାହା ମିଛ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ଯଦି ପାଇଅଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ, ଉପଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଅଛୁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ହସିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21, 22, 23, 24, 25, 26 ଯଦି ତଳକୁ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କଲ, ତୁମେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଘୃଣା କଲ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଡ଼ ହେଲ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମର ପରିହାସ କରିବି, ତୁମର ବିପଦ ବେଳେ ମୁଁ ହସିବି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ସେଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରି ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ହସିବେ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ପରିହାସ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ସବଳ କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାଗ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆଜି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ନିଜର ୟୁଜଲେସ୍ ଥିଙ୍ଗସରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିମା କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ସେପରି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଅଛୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ଉଚିତ।
आसु आमे समस्ते से प्रार्थना को बुझा उचित, से प्रार्थनार मूल्य को जानिबा उचित आ प्रभु सहित संपर्क आज स्थापन करने उचित। मु समस्त को अनुरोध करे वाक्य प्रभु जहाँ किसी कहवाक चाहूँगी से समस्त विषय बुझा। प्रभु छोट वाक्य समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमीन।